Ava Bonhor znartili kashtan koma efire patsahadon teleradiokampanii ir informațiun ravagdabun studii çesiyatalina. Xustari rıstonma artsa Jenevak diskusite emserderte delegații. Cemayaruna fakanoi znavr rayoneviste qaval femblay patsahadon aranil. Gürciston anazak onay blokpost kaysverta ve çılavaril. Ama Leningor rayonu razda xanavazan punkt sıxkanını fadildar. Fas konflikton var arbinonu kanını farsı tefadil prezidenti Xasbarjan Ciyot Murad banı sankotta zarga. Atsı farsı tefadil Gürcistoni medzert fatsa ve incidente ama arvazın. Ama sahi vars kanını fadil mexanizm tefalgattı. Очень высоко ценим Южной Осетии Женевский формат. Мы очень высоко оцениваем созданный в рамках Женевского процесса механизм МПРИ, который действительно способен решать многие проблемы конкретные, которые появляются в районах приграничья. Мы ни в коей мере не намерены, не были намерены и не намерены впредь выходить из формата империи. Atsar magmavaraktarek hasutne dartar informațiun rawaxtı. Abunsa profesyonalun barak bonusan kans xusari rastona tarxondon sistemay kurşete. Hudunan saar xaydu bernun ama vazıqcın ve ima bastvayı aday macı dartar qismet. Dime dartar kanı navaz xasak tedit roza. Atsas femida служба ганжта дыкка катбансан коттойса профессионалун баракбун тархондуны системای кушчатабун ама кадна республикай тархондуны орган тасаккус трога хастканенс ваттар официалунай баракбун президент Библ Танатолии барамынд магаска фидар гундерца дар мастар фарун тархондуны орган тарас президент сварта хас куст фахоз дар канен ама валдар командоганаджа иул сайрог дар думантау тархондуны системама адам аванг раздахын дуаминеста самаз тархондуны رایدتا ایغاو ریفورمات پروسس ترخوندونه و دون کت سیستما архайта و модернизации ارتسد اخساناده نوگ دومنتم گسکه. Наверное, вот 19-й год – это вот тот год, который стал первым после реформы. И, на мой взгляд, если давать какую-либо оценку, то в первую очередь надо учитывать тот факт, что обращений людей в суды стало больше. Это небольшой процент, но он есть. Динамика идет по восходящей. И однозначно можно оценивать это по-разному, но мы, работники судов, это оцениваем как то, что народ доверяет и хочет идти в суд, и идет в суд за справедливостью. ترخوندون گوختاری وگات سرماگوند گوستارد ازداخ ترخوندون ارگانت کوشت زونن زینت فخوز در کنن قطاگمه ترخون گنجت اما آپارات کوشت سکوالیفیکاسی فبرزون در کنن تخیر رستگای رستگمه کورس ترات سمن سوارسی والدر آخر گنندت و دون نمت سوارسی فدراسی والدر ترخوندون سور راست ترخون آکادمی در دورسون امگست کنناد فارست فدل خوستاری رستون والدر ترخوندون سردار کودستالیسا ارزرتا آکادمی ریکتر والنتین ایرشو ویمم سازردهیس بازرد با فسن на республикай тархунганжеты квалификации фабарзунг در کنن курсета дартар در вазанета хай. Мы, как руководство различных учреждений, должны помогать своим сотрудникам вот в этом их стремлении повышать свою квалификацию. С ректором, с Ершовым есть определенная договоренность. Мы сейчас обсуждаем непосредственно сам текст договора, дату, когда мы его заключим. Мы хотели бы, чтобы непосредственно Верховный суд Российской Федерации был вовлечен. Естественно, мы им будем писать письма. خساری رستون والدر ترخوندون استرکستباکو تا خلا رادون بستت ترخوندون ارگانتیمه امگست کنناد رازمه امس فیدار کنن فدل دورسون فیم بلتتا بازرتا یوریدیگون فورومت امازونادون پراکتیکون کنفرنسیت خایاد رایسن نه ریسپوبلیکای والدر ترخوندون انگون باسینت تسفیدار کد تا دانیتسک آدمون ریسپوبلیکای ترخوندون کوختاری اگادیمه واقدر سدست آفیتسالون بالستا اما فیم بلتم کس سوه دو ریسپوبلیکای والدر ترخوندت اخسن بازرد پونکت ریالیزاسیل انگون باسینت تصفیدار کتوی سگاتی رستون آلانی کانستیتوسیون ترخوندونیمه آسق اتاق فادات خستارمت سگاتی رستون رازاگون در юриста Карадзия фальтарцина дройсенен. На территории Южной Осетии успешно функционирует и, можно сказать, трудится и представительная власть, и исполнительная власть. И для того, чтобы правовое государство в Южной Осетии было полностью дееспособным, нужна дееспособная судебная система.
taksiskia atsaugas tarxundun urgantan wud qazdig al khuzun sautay saar khaydansan avartsagn sanskut ta patsa khada sarglawag amawal dar tarxundun sardar kutst alisa kudban sankutta و مگسکه دوامین دو نماز خوستاری رستون ترخوندون اورگانتن سوزن نوگ انتستتاز تدیت روزا تا تاکسان اینفارماسون رو اغدابون Президент Бибелт Анатолий Арфаракотта тархундун система куршытанса профессионалун барак бунацетан. Арфа дзердавы. Тархундун система у пацахады барадун ахшак бандур ама инстернсанимаги законат конституцион норматан адай маджибарта ама сари барбаға қаныны құттажы. Тархундун система куршытастыр барзинат хасын сакост амара хаска тархуны фадыл. Вайма баст вайнц адай маджи ама пацахады қысматтар. Вырныма тархундун система куршыты профессионализм ама са архайдыл юзерди Unmavın ağaz kəkənzəstə rast tərxun raxasının. Citata Karun. İristonu istoriya etnografi fədil fıldar bazunun axan fadadatdı etnograf ama bəstə zonak marğita irbeci nok çinik. Çinici fədil bəstun darayuna atxassak çirtqotarigina ermək. ایران etnografi اما ایستوری فارسته آخامچین گراتست etnograf بستازونک مرغیت ایربیگن امبرگون ما باسدست آفتار زونا دوناتست یوخای ایستوری اما etnografi فدل ادب بتست فنتس واتسونگ و دون آلاست مخرگون درصدست خوصر اما تساقات ایرستون زونا دون اما پیریودیکو ژورنالت اما گازیت واتستم مخور رازم خاص درصد ایون زینت اما آفتم ارصدست وقت دوامین ارتم درسم از شگات ایرستون نیمه سویکسی کوشتی مثلا مثل projekt دیس خندیس projekt innovacyjnej resursy kulturne w nasledzia Severna i Južnej Osetii. Među mohodistan husaraj duež rojtajta distriktajan. Na više rastađe alle avstanden dis plan medgäster vårstashane boshetta kultur konzuldunoshta. Yaşam bu bir kanat zalina vinin sa falan sa sahi jurnaltın sa rohduy. امبرگو ما سزونا دونا سباخات اولان سد اما دیگه او ایرستو نیستوری اما ایتناگرافی آل فارستات فدل و تنمت مونون اما ماجریالون کلتوره فدل هم منست آخم زونا دون واشتاجی کشتا من نره دوجه تنگ آرخ قرن شل در رزگفلت هم جیس آخم واشتاکد ایون فنگر دوتا مست لستک گایفست نفدلت هم کرده دست نفدلت هم کرده زهم من استجام انوست فود ما سکوت سریافتون اما ما زودون اکسپدیتیتش مجت انبت کودناش مجت بندول فستش است هیس ماجا آخم زونا دونالد ساکود ایرون نمت خود ایرون فنجق دوتا نر کنچن زخ سوق دوتا نو گاز برگ بون اما بیره اندرت ایمتا مرغی تیربیگ یخد کد زغاف تمی واستن سفل درن سوی کنه آخمر مجتل کتستا سیو خای راکتیگ اونق داوه اخست سدست آفتران یخیزست تراز درم پوشافت کنن دوتا ایرون آدم وم در لستگاه ملم بنک سیول در ففستون که کزنه قوش مجد ام بر کودتون فل در زناد اکسپدیتی کشید استمد استایما ایو منا بیر زنادون کشت تمامیس مجوش زنادون کشت در بیر مجد سیستون امبرگوند سزونا دونر مجتایس و دون آغاز گنگوزست ایرستون ایستوری اما ایتناگرافی کیسمه دیسکنه ابد و دونن نرتک مرغی تیربه کوس سوالتن آخر گنن چینک ایرون ترانزیتی تراوازنل وی وقت سوه مونون دخوون پروگرامای فلگت چینک تسته کننز مخورمم چرخوتریگینا کودست آیدا کمریتات فادیما اینفرماسون را وقت آبون Хусари Рестон қақанын администрады райдайзан дуамин стамазуон Гурзистон агрессии растажа республика гаржын тахтахастун тайчифа мартвыдун рухснум аранын санан мемориалун комплексы арастад. Вайфадел қақанын администр Гасет Ибрагим фекусын котта ацав газы костан хатсак таразге. Министры Барамд Магаска арастарцет камис бацатта котта мемориалун комплексы проект ләмбіне гунафай фастиян бахасту ивензиятта. Мемориалун комплекс арастарцавзан қақанын администраты всаттун гарадука территориал Ярастад райдайзан вахс растаджем. Большое воспитательное значение имеет мемориал памяти воинов, павших при защите Родины. В текущем году приступить и завершить все работы, предусмотреть закладку капсулы с посланием новым поколениям воинов. А в дальнейшем у мемориала активно проводить военно-патриотическую и воспитательную работу, в том числе и с допризывной молодежью.
Ախամը դստեբունը արտասախատմանանուկ խաբարտա ինформացիոն служба դարտար եկոստքան ախսաս սախատլթա վրսագվ զագլնուկ խաբարտիմա բազոնգը կանզան նագալի գեկուսրաթի ջիոթի իրինա ստան զաղն նարադուն ֆիլմ բալդմա էյֆիրը